हेलो हाय नमस्कार मु आपण मानकर केमती केमती करली केमती मु करली केमती हेलो गाइस नमस्कार मु एबे करली केमती हां एमती करली एमती धरथलु हेलो गाइस नमस्कार मु आपण मानकर वेल तो हेलो हाय नमस्कार मु आपण मानकर डी सोया ये होचंती चिली सोया ये होचंती टमाटो सोया आ ये होचंती विनेगर आउ ये होचंती चिली फ्लेक्स ये जो थाड़ियाटा रे बाटचन देखलु मिसी खाइबा जो मजा तमे कौन जानिबो तो आम एडी बसी कि आमे कौन करूछे ये केले केले में धरिछि आकु आमे करूछे आकु आमे बे करिबा गोटे कारसाती चलन तो देखिबा केमिति होउछ हम कारसाती नियो दियो एडी के सुना नाज को करछ जे एटा अछि केले आकि कोन केले केले माने कदड़ी हमको एंटरटेन करबा को आसी जाय छन हम माउसी जेती पळेले तांगा नाउ जी चिली फ्लेक्स वेल आमे एटा को कुहाती क्ले जोटा की अमरो ते डबल दिखो तबो सुन एमती जदि ब्लॉग करिवो ना लोग टमाटो फोपाड़िबे एटा होची मोल्डी आपु कहंती क्ले आपण जे माने जो माने एमती लंबेबा को चाहुथिबे एटा करिवे मो भौणी मते काली रात्रि कहिछि जदी मु ना आसीबे तार मु डिप्रेशन को पळेबी पॉइंट को बुढ़िया पड़कर कहिछन जी की कैमरा धर चंदी से हो चंदी टमाटो सोया ए मां ये होछ ना उग्र कांडे ओरिगानो हमें हमते हंसी मजे के हम परिवार रे एमती चले हम एमती ही हमें बहुत करी के आछि पुणी झड़ी पड़िबो रिसेंटली करी के केरेटिन तो मुझे एमती न छाड़ी भी देखन हम क्ले पड़ी गला एते कथा नहीं हमें बे केमती लागेबा आसु यस एमती आपण माने एमती उठी की एमती देखिबे गोटे साइड रो चाकेटे उठिबे बेसी उठिबे ने अंटा दिन ले स्क्रैच हो जिवो एमती तापरे गोलेई करिवे हमको वर्तमान एबे क्रॉस करिवार अछि तो एमती गोटे रखी थिबे किछि दिन ये आसिले सुताना ये के या को ना दियो कोन कहलो ठीक है ना या को ना दियो कितना कोडे अछि से रिबन फीता खोजिया रे व्यस्त ऑलिव ऑयल जो थने की हमें सब छणा जाओ यस समस्त न थले कोनो काम कर परिबो बाय हम पोजिशन लागि तो आडी साइड हो ना आडी साइड हो या ना यार साइड हो लाइट आउछ तो साजरे बड़ एमिते गेला अंदे ए किता दिया हो किता रिबन फीता ए रिबन फीता अरे फीता ए रिबन फीता मां मो कासी बेरे ने तो एमती हला हमर कथावार्ता तो हमें गुटे बे केले को एमती लगेइबा चलो हम लगे सदिबा परवर्ती कार्यक्रम में हमें कोन कहूछ सेटा आपण माने को देखेइबा यस हमें वर्तमान कलर खारुछु and देखि परुछि बे कलर केमदी एछि कलर केमदी आ हसु चंदी के ओनर बोदन खराब लागछि बाला कछि की खराब कछि समस्ते जणेबे हला एटा में कलर प्रस्तुत करू और कलर क्रिएट करू हमर केते बुद्धि आपण माने को जानि छथि केते बुद्धि जानि ए मैडम सतरे पागल हो जाइछन्ते पखाळ खाइ कि निस्सारे अछन्ती तेणु दया करी आपण माने को अनुरोध आपण माने किछि खराब कमेंट देबेन मो हसता वाला छटका हसिले मुह निज हस पाई कि गर्व मैडम कर
ଦେଲୁ ସେଇ ଯୋଉ ଡବଲ ଏ କହ ହସ ଲକ୍ଷଣ କହ Tattoo. କହ ହସ ଲକ୍ଷଣ କହ ପରୀକ୍ଷା ଖାଇଛି ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷଣ କହିଲା ମାନେ ସେ କହିଲା ମାନେ ସବୁ ସତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ଦ ଏଇ କହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହ बहुत असुविधा ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିଏ କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଧେଇନି ଚଟା ଏଇଟା କହିବାକୁ ନଥିଲେ ଏଇଟା କଟ୍ କରାହବ କିଛି କଟ ହବନି ଏଇଟା କଟ୍ ହବ କିଛି କଟ ହବନି ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଜି ଗାଧେଇଲି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପଛରେ ବି ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ଗାଧେଇନି କାହିଁକି ନା ଆଜି ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଉଠିଲେ 12ଟାରେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ନା ଏଇ ଦଉଣ୍ଡି ସେଲୋଟେପ୍ଟା ଦେଇ ଥାଇ ଥାଇ ସେଲୋଟେପ୍ଟା ସାନ ଭଉଣୀକୁ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ କେମିତି ମଗାନ୍ତି ଆର ଭିଡ଼ିଓ କହିବି ନାଇଁ ଏବେ କୁହ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଗିଲେ ତ ଦବୁ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ସଂସ୍କାର ଏଇଭଳି। ସଂସ୍କାର ସେ କାହାକୁ ଡାକୁଛି ଘୋଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ବୋଧେ ତାର କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଘୋଡ଼ି ନା ରେ ଘୋଡ଼ି ନା ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୋତଲଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାତ ହଉଥିଲୁ କାଳୁ ପୁଚୁ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବସିକି ମଜାମସ୍ତି ଚଲେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ ବସିକି ଗୋଟେ ମଜା ଉଠଉଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପକୁଡ଼ି ଖାଇକି ମଜା ଉଠୁଥିବେ ଆମେ ଏମିତି କରିକି ମଜା ଉଠଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିଦି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ତା ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ତା ତଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ମହାଶୟ ତା ତଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଇ ତା ତଳକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ମୁଚୁକୁନ୍ଦି ହସ ମାରନ୍ତି ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତିନି କାହାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସେ ଆଉ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ଗିଫ୍ଟ ଯିଏ ସେଇ ବୋତଲଟାକୁ ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଉପହାର ଦିଆଯିବ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ସେ 7-8ଟା ଗୀତ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ପତ୍ରରେ ମାନେ ଖାଲି ପତ୍ର କହିଦେବେ ସେ 10ଟା ଗୀତ କାହାଡ଼ିକି ଥୋଇଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଅରୁଣ ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତିକି ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଲିରିସିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ୟାକୁ ଯଦି ୟାଙ୍କ ଲିରିକ୍ସ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ବାଇଆ ହେଇଯିବେ ଶୁଣିଲେ ତ ଆପଣ କେମିତି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋତଲଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗିତ ବୋତଲ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋ ଲିରିସିଷ୍ଟ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କେଳା କେଳୁଣୀ ମାନେ 2 ଜଣ ସେଠି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ବସିକି ଏଠି ସବୁ କାରସାଦି ଚଲେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଣି ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ କହ ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବୁ କେଲାରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ବୋତଲ କେଲା ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା ତାନା ତାରେ ରେ କେଲା ତାନା ତାରେ ରେ କେଲା ତାଲା ତାରେ ରେ କେଲା ତାନା ତାରେ ରେ କେଲା वाओ दिस इज आवर केला केलो केला केलो केला केला केलो केला केला क्ले को केलो 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 होउछन देखो हमर एठी केते जिस बाल्टी मग भी छाड़िलेनी पिला गुड़ाक थालिया सह आनी की कलर एक्चुअली क्राफ्ट कला वाले किछ देखा जाय सब क्राफ्ट बुझिले तो आपण माने क्राफ्ट कला बेले किछि देखा जायनी जहाँ भी थिबा आपण आनी क्राफ्ट करि परिबे यस आमे आउछु
घरर बहुत सांसारिक पिला यस बहुत आमे होछु बहुत ज्ञानी विरल पिला ओडिया जदि कहीं शिखि नथिबे ताले महान व्यक्ति गोटू शिखिबे दुनिया खोजिले पाइबेन जदि एमती खोजिबे ताहाले भी पाइबेन जदि एमती खोजिबे ताहाले पाइबे जदि ए अपकाजरे खोजिले भी आपण पाइबेनी आमे आमे बहुत आमे सब बेले क्रिएटिविटी एक्चुअली करबा पई आमे बहुत चेष्टा करू क्रिएटिविटी तमो किए पचारछि के एते कथा पचारछि के तमो एक्चुअली आमे ना बहुत क्रिएटिविटी करबा पई आमे एक्चुअली बहुत क्रिएटिविटी करबा पई ट्राई करू जेते बेले को कपड़ाटे गोटे छिड़ी जाय आमे आपण देखि परिबे क्रिएटिविटी बहुत बहुत एक्चुअली क्रिएटिविटी हला क्रिएटिविटी कोन क्रिएटिविटी बहुत करबा पई ट्राई करू आ जेते बेले कपड़ाटे छिड़ी जाय या फिर की कोरी पके दे खाय ए देखि परिबे आमे एठी कानो करिचु देखंतु आपण चामच जो पेस्ट्री खान जो चामच देखंतु चामच रे हेछि हमर काना फूल आ केले काना फूल तळे पुणी दियाछि काना फूल माने आपण डुअल काना फूल पाई परिबे डुअल काना फूल पाई परिबे डुअल काना फूल बस आमे एमती सब करू आ हमर जदी मो कहतली कपड़ा रे ठीक है मुहटा आम पाखक आसु माने कैमराटा आम पाखक तो मो कहतली कपड़ा कथा कपड़ा जतले जोडी पड़ी जाय थाए आपण देखि परिबे आमे एमती सब तयारी करू कपड़ा रे पोशाक देखो कैमराटा बुला तो देखेबे ये हुस्न पर मुंडा राई देलु लखो कथा देखो नांडा हरे पड़ा नांडा आने खोली दो जो एपट साइड बेलून को भी किसी वेस्ट करिवेन बेलून रे तांकर चुटी ही जीवो सूता रे तांकर चुटी ही जीवो माने www.com रे पाइ परबे सब देखो केते सुंदर देखाउ केमिति हमें करछु देखो हमें एक अन्नाटा से जो डस्टबिन उठे के आनचे से जो सफाई वाला गाड़ी रू आपण देखिए देखो केते सुंदर तकिया तयारी हेछि देखो आ ये होचंदी मुख्य महिला जहाँकर बेक नाही बेक मुंड विहीन महिला ओनी रे तयारी हेछि मुंडा को कर्तन करते हमर गुड्डू मासी मंगलसूत्र तांकर हाथ रे पिंधंती ये को वेस्टर्न इंडीज रो लोक मु किछि बुझी पारेनी बेकर भी देख से गଳି जाई हाथ देखंदु आपण हाथटा तांकर केमती देखंदु तांका हाथटा एक्चुअली पछुआ जाए आउ हाथ रे से मंगलसूत्र पिंधंती आपण मानक भितर एमती जदि के थिबे मते इन्फॉर्म करिवे देखंतु तांका मुंड को आम गुड्डू भाई एटी कैमेरा शूट कर रखिछंती से सुइसाइड गला बेले गुड्डू भाई तांकर थिले पाखे थिले जेहेतु से जानिछंती देखंतु तांका बेकटा कोड बाहरछि बेकटा बेकरु न बाहरी कि तांका अंटा पटु ता बेकटा बाहरछि मुंडटा सेति से सुइसाइड कर देले रागी की आ तांका मुहटा को जूम करले सिंगाणी धार धार बोई जातु आपण देखि परथबे देखंतु से बेकार जिनस न फोकस करी आम बटे फोकस करले हम फोटो देखंतु केते सुंदर मैंने ब्लॉग करिया देछि हमर से करचंती सिंगाड़ी बाहरछि आत्म मजा करछि मेघ बाहरिला टुकुरु टुकुरु एठी क्राफ्ट सहित गीत भी आपण सुनी परिबे आपण सब प्रकार सुविधा एठी मिलिबो पानी पकाए ना दे तापरे मेघ पकाइला दे थारा थाए सब बड़े जाने ना नहीं पाठ ना पड़ी ना हां पड़ी हां मेघ पकाए टुकुरु टाकुरु पानी पकाए से ने दे पकेइला पानी धेरे ना बड़े दी थारा थाए माने सेट सइला म कट करली तापरे से फोन जॉइन करबो निकला आगे कविता थाए मु अच्छी सुनना सी एक्चुअली नुआ स्टूडियो खोलचंदी ना सी माने प्रोड्यूसर सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर बेसिकली से बहुत नुआ आई वार्ड यूज करन तांको गीत सेइथि पई हिट हुए तांको गीत से बहुत क्रिएट हुए तांको जेमि कि महा पूर्व आपण माने कहि मु सब बड़े क्रिएटिविटी करे पे ट्राई करे आ तांको गीत थरी जदी सुनिबे ना माने पूरा हाईलाइट हे जिवो भाई हसीबे डिप्रेशन को जमा जिबे को डिप्रेशन में काहा को रखे ही दिए डिप्रेशन रे मोमेंट में के करि पेलु वीडियो या
କ୍ଷୀର ଝୁଲିଛି ବେଣୀରେ ତା ତଳେ ରବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ କୁ ଗଲେନି କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଳା। ସୂଚକ ଚିହ୍ନକୁ ପଳେଇବି ବିସ୍ମିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏବେ ଉପର କାମ ସାରିକି ଏବେ ଫୁଲରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୋରସୋରରେ। ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୋସେସିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି, ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ମୋର ଅଧାଧି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ବୋଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଠା ଲଗାଉଛି, ଲଗେଇକି ଷ୍ଟୋନ୍ ଲଗାଉଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଛି କାମ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଓକେ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା ହେଇଥାଏ, ତ ସେମିତି ଆମର କ'ଣ ହଁ କାଜୁ ଦେଇ ବି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଏଇଠି ବୋତଲ ଆଉ ଏଇଠି ଆମ କାଜୁ ଦେଇ। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ବ୍ୟଥା କରିକି ମୋର ସରିଯାଇଛି ବୋତଲ 8। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ କଲର୍ ନଥିଲା, ଯେତିକି କଲର୍ ଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଲାଭେଣ୍ଡର କଲର୍, ଏସବୁ କଲର୍ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ ମିଶିକି ଟିକିର ମୋର। ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ରଖିବ ତ ଟିକେ ଡଲ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଇଠି ଚଳେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଫୁଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଫୁଲ ଥିଲା, ତ କରିଦେବା ଆଉ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିକି ଘର ଡେକୋରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ବାଏ। तो ये थिला मोर मिनी ब्लॉग। जदि आपण मानक मो ब्लॉग टी भल लगी प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। पुणी देखा गोटे ब्लॉग रे।